Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos iz Tuzle je organizacija koja već 20 godina radi na poboljšanju položaja i zaštiti prava osoba sa invaliditetom. Prepoznajući važnost ulaganja u kapacitete mladih ljudi i njihov značaj za budućnost pokreta osoba sa invaliditetom, Informativni centar Lotos je u projekat jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini uključio upravo mlade. Projekat ima za cilj povećanje samopouzdanja i jačanje kapaciteta mladih osoba. Organizovan je kroz treninge mladih ljudi i njihovih roditelja, studijske posjete organizacijama osoba sa invaliditetom u zemlji i inostranstvu i kroz mentoring, program za sticanje vještina i znanja neophodnih na radnom mjestu. Nakon 2 godine trajanja projekta, ovi mladi ljudi su pomjerili svoje granice i svoje iskustva poželjeli prenijeti i drugima. Pa dragi moji, nakon 2 godine rada uzastopnog i bez prestanka, evo napokon da se sastanemo na jednoj kafi, da popričamo o projektu jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom, da jednostavno vidimo kako je to sve utjecalo na nas i koja smo postignuća zapravo napravili. Sa nama je naša prijateljica Daliborka iz televizijske kuće RTV7, koja će danas da bude u ulozi gledalca. Tako da ćemo jednostavno između sebe da porazgovaramo na koji je način projekat utjecao na naše samopouzdanje, to na koji smo način uspjeli da za tako kratak period napravimo tolike rezultate. Kada su me nazvali i pitali da li želim da učestvujem u projektu, sam ja završio srednju školu, hemijsku, i sjedio sam kod kuće jedno 2 godine, 3. Jednostavno život monoton, dosadan, kuća i 4 zida, izađete u baštu, sjedite, popijete kafu i to mi je to. I sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv i desilo se ono što sam može da nekada je bio moj san, da sjedim sa 15 svojih drugova u kafiću i da mi pijemo kafu, pijemo sok, nešto, izložimo se, žao se, družimo se, uživamo se. Samim tim nismo znali da će ovaj projekat utjecati toliko na nas i na naš život. Prekretnica u našem životu je upravo počela ovim projektom. Na samom ulazu, znači na prvom treningu su nas dočekali veliki broj ljudi koji su nam tu bili prije svega kao prijatelji. Nisu se postavili prema nama kao prema, neko ko će tu da dođe da sasluša, nego jednostavno kao njima ravnog, ajmo reći. Te mislim da je prije svega to nas privuklo da i nakon toliko vremena ostanemo zapravo u projektu samim tim, znači što se oni ponijeli prema nama na takav način, nas je privuklo da ostanemo sa njima i nakon 2 godine, zapravo sad će i 3. I evo kako ti, Eldare, malo prije reče, rado sam prihvatila poziv u projekat, ali ni u snu nisam očekivala da će se desiti tako velike stvari, poput nastavka školovanja, zaposlenja i ostalih baš velikih stvari. Svaka sesija, odnosno svaki trening u sklopu ovog projekta, pored jačanja samopouzdanja koje smo već svi više puta pomenuli, zasnivalo se na
na izgrađivanju i predstavljanju nas, predstavljanju u pokretu osoba sa invaliditetom i generalno predstavljanju javnosti. U sklopu toga imali smo i nekoliko konferencija, seminara i sličnih događanja. Pa da, mislim da smo se većinom na početku svi bazirali na tu tematiku i na taj problem nas, znači što smo ga posjedovali, na to da nas nauče na koji način da se pripremimo sutra za posao, za javnost, za predstavljanje nas kao osoba sa invaliditetom, odnosno na koji način, šta ja znam, navodim banalan primjer, da napišemo CV kako je najbolje, znači da nekako napravimo sa svim tim našim školovanjima, takvim kakav jeste, na koji način da napišemo, šta znam, motivacijeno pismo. Onda smo posle toga imali sesije koje su nam pomogle, znači, da to sve prijeđemo, znači, kada to sve napišemo, kako da se mi predstavimo poslodavcu, te na koji način da dođemo. Znači, ne možemo mi doći poslodavcu, kada dođemo posao i rećemo, pa eto, ja bi voljela posao, znate, ja nemam posao, želim posao, mislim, to na takav način ne ide. I kako ste se osjećali zapravo kad ste počeli, evo prvi trening, kakav je? Pa evo, prošlo je skoro 2 godine od tog prvog treninga, a kao da je juče bio. Osjećaji su mi se miješali, bila sam pomalo nervozna, ali ujedno sretna zato što vidim neka lica koje sam znala od ranije, no jedno lice me posebno obradovalo. Izlazim na vrata i vidim tebe, Emina, iako živimo u istom gradu, to je bio naš prvi susret. Pa evo možda ti da objasniš gledalcima kako je to sve izgledalo, jer imam osjećaj da si ti to nekako bolje doživjela. Da, tačno, ja kad sam došla prvi dan, osjećala sam se, nemam pojma, napeto, pogubljeno. I onda kada sam ugledala nju, nekako je nestao taj osjećaj nelagode i straha da se neću uklopiti u masu tih nepoznatih ljudi. Za mene taj prvi trening bio jako sam se radila u prvom treningu, a nisam očekivao puno projekta. Bilo je neki nedostataka. Ja i Sreda smo saznali da smo u top 5 i odmah smo se čuli preko društvenih mreža. Odmah Facebook. Tako smo bili malo napeti ali mi smo sve to pobjedili. Mislim da smo mi svi tu došli samo, mislim, na taj prvi trening kad je bio čisto, jer smo se već znali od ranije, pa eto, doće Mina, ona i Ibro, znači, pa eto, hajde, Dodo i ja, i tu ćemo biti da se družimo, ali kao što sam već rekla, niko od nas nije očekivao da će da se pretvori u tako nešto ogromno, zapravo, da će da dođe, šta ja znam, za posao zapravo ili posjete neke van, tako da. Ali niko nije spomenuo naše peer liderice koje su također osobe sa invaliditetom i to je zapravo mnogo značilo za nas, jer osjećaš se nekako opuštenije i zapravo ti je lakše kad slušaš savjete od nekog koji je već prošao isto ili slično iskustvo kao što mi sada prolazimo. Kad je osoba u istoj situaciji kao što sam ja bila i kad ona meni priča na koji način da ja prijeđem te prepreke, to je već jedna potpuno druga nijansa, ajmo reći, peer support, zapravo liderstva. Razumijem. Da. Mislim da je baš taj peer support definitivno najvažniji, jer te ljudi razumiju, znaju kako se osjeća, pa ti malo olakšaju daju ti podršku jer znaju kako je to biti i kakva te situacija. Oni koji nisu osobe s invaliditetom često kažu idete dole ovako bit će ti lakše. Stani malo, ja znam kako je meni najlakše.
trening siti u mojoj koži. Ja godinu, 5 od 3, ja sve radim na svoj neki način, kada se sam sebi učim na onog Antuna, sve radi na svom sveobuhvatnom, od uzimanja čaše do na neki svoj poseban svoj način. Meni su baš trenerice naše bile motivacija da se pokrenem iz mjesta u kojem sam stojala 21 godinu. Naravno. Koliki je to? Veliki. I možda upravo jer su i one same osobe sa invaliditetom potrudile su se maksimalno da mi ne prolazimo možda neke situacije koje su one i da nam olakšaju neki put koji će nam pokazati kako da zaobiđemo te neke situacije koje su nas zadesile. Naše trenerice su nas učile kako da razumemo sami sebe pojedinačno, ali isto tako kako da se postavimo da nas drugi gledaju. Isto tako smo imali probleme i sa roditeljima, jer upravo ta, kako da kažem, odvojenost koja se desila tim projektom je da nam ne treba tolika pomoć od roditelja. Mislim da su previše bili zaštitnički prema nama. Mislim, nama će uvijek trebati neka vrsta pomoći, ali ne u toj količini kao što su oni misle da nam treba. Pa da, ja mislim da je ovaj projekat puno više dobro došao našim roditeljima nego zapravo nama, zato što smo mi poznavali sebe i šta mi možemo i kako hoćemo, ali oni su jednostavno od našeg rođenja i naše bolesti, znači bili jednostavno previše zaštitnički nastrojeni prema nama, da nam jednostavno nisu dopuštali da radimo ono što želimo iz nekog straha ili šta već, jer jednostavno kada imate dijete koje je bolesno, šta znam, 20 godina. Mislim da ne bi trebala reći bolesna, zato što mi nismo bolesni, nego imamo stanje. Znači, naše dijagnoze nisu bolesni od stanja. Ispravljaju. Kada imate dijete sa invaliditetom, da nakon 20 godina, kada ono kreni da živi život kakav hoće, da je to jedan preokret zapravo za njih sve i da jednostavno ne mogu da se naviknu da ja hoću da izađem, da me nema kući do 12 navečer, da radim. I to je na početku bilo jako zapravo frustrirajuće i tolika nelagoda je bila i za nas i za njih, ali mislim da smo tu prepreku prevazišli, tako da je sad po tom pitanju puno bolje za sve naše roditelje, a ne samo za moja ili za njene ili za jednostavno grupu od svih 15 roditelja i situacija se promijenila znatno. Evo, naši roditelji su također imali edukativne radionice kroz koje su se, da kažem, psihički izgrađivali, upoznavali sebe i na jedan drugi način upoznavali nas. I vjerovatno je to bio taj neki okidač zbog kojih su promijenili taj svoj stav prema nama koji je bio previše zaštitnički nastrojen i prebrižan. Dakle, kako ste vi imali promjene, tako su i oni isto doživljavali promjene. Tako su i oni imali promjene. U istom vremenu smo zapravo. Sad sigurno imamo više slobode sa njihove strane i više povjerenja. Kakav je osjećaj to kad ste i vi slobodni? Slobodan. Savršeno. Osjećaj je savršen. Jednostavno sve neke te stvari kad si prije morao da za svaku sitenicu tata, mama, mogu ovo seko, mogu ono, to reći nema, mami života neki
mi se odemo na trening, treniramo, vratimo se s trenira. Sve sam, bukvalno sam učim, hoću sada da upišem fakultet, učim za taj prijemni, pa planirao sam izaći na prijemni ispit rehabilitacijski fakultet, pa vidjet ćemo. Otvaraš sasvim novu stranicu svoju. Sasvim novu. Onda reći i za tu odluku o fakultetu, i zato je kriv loto. I zato je kriv projekat. Što se tiče naših roditelja, mislim da je glavna prekretnica bila to da mi samostalno donosimo sami neke odluke bez, naprimjer, da to utiče na nas i na naše roditelje. Mislim kolege drage da smo svi imali to iskustvo da kad nešto ja hoću da obučem, da ne kaže moja mama, evo, mislim nešto sviđa drugo, ja bi nešto drugo obučem. Mislim ono što je moja odluka, ja odlučim. Mada to su samo neki od banalnih primjera na koji način se nas, ne mogu reći isputavali, ali na koji su način ograničavali našu slobodu. Znači, ako ja hoću da obučem žutu majicu danas, ja hoću da obučem žutu majicu i o tome nema dalje diskusije. Ova druga ti bolje stoji. Upravo tako. Evo kad su spomenuli slobodu i tu neku razdvojenost od roditelja, divan je osjećaj kupiti kartu za Mostar u jednom pravcu, sjest na bus, a da ti pri tome roditelji umjesto kako ćeš, s kim ćeš, zašto ćeš, hoćeš moć, kažu samo sretan put i lijepo se provedi. Kad sam već spomenula putovanje za Mostar, pomenut ću još jedno koje se dogodilo u toku projekta, to je bila studijska posjeta Podgorici, nakon koje sam ja imala jednu ogromnu transformaciju. Zapravo, nevjerovatno je kako samo jedan razgovor sa ljudima koje nikad prije nisi vidio može promijeniti pogled na život, proširiti ga i pomoći ti da bez prozora počneš tražiti izlaz u svijet i zapravo natjerati te da se zapitaš kako to oči koje ne vide mogu vidjeti više od mene. To sam se ja zapitala nakon posjete Savezu slijepih u Podgorici. Nakon Crne Gore uslijedio je Beograd, studijska posjeta Beogradu. Imali smo seminar gdje gledamo film. Jako tužan, a povučan od personalnim asistentima. Oni su nas u 2005. naći zapisali film. A u filmu se radi o personalnim asistentima i projekat nas je to financira kraj filma 2005. Svi smo gotovo suzama plaćemo tužu na nas. Jedini sam ja pitao Gordanu Sutoričević, rekao šta je sad sa tim ljudima koji zapisali se projekat. Mislim, šta je sad? Ona kaže da je to odlično pitanje, te da su oni bez obzira na projekat našli način da financiraju svoje asistence jer nisu imali jer nisu želi više da žive prosječni život.
tako sam nekako godako se kad završim ovaj projekat, ja sam kapaciteta da sam stan život. Tu se definitivno neće da počinemo novu priču, novo prijateljstvo i ovo prijateljstvo, ako bude i ova priča će biti trajati do smrti. Naravno, ne do smrti, naravno, mi smo mladi, mi ćemo imati nekad 40-50 godina, pa ćemo dovoditi neke nove mlade ljude da im motivisimo. Što se tiče naše druge posjete Banja Luci, tamo je veoma prilagođen grad, a i to je bio moj emotivni trenutak. Prvi put ulazak u vjerski objekat u Ferhadiju džamiju. To je za mene bio veliki, zapravo najljepši moment na svijetu i ispunjenje moje životne želje. Isto tako mogu reći da prije nisam mogla ulaziti u džamiju, iako sam imala želju, ali zbog nepristupačnosti psihičkih barijera, kao nemate ići u džamiju da ne bi smetao nekom. Jer tamo se klanja zahođa, ne možeš ti pratiti sve to. Ja mislim da osobe sa invaliditetom nikom ne smetaju ni u crkvama, ni u džamiju. To je samo do naše cilje. Jer mi to mislimo. Mi to sami sebe moramo pobijediti. Mislim da je svaka studijska posjeta na koju smo bili, odnosno koju smo bili Sarajevo, Mostar, Crna Gora, Srbija. Zavide imam. Da, i mi nama zavidimo. Stvarno su sretni. Mislim da je na svakoj studijskoj posjeti bilo po jedno. Zapravo, na svakoj od njih smo ponešto novo učili zapravo, što nam je pomoglo da se dalje borimo kroz život, ajmo reći, na taj neki način, jer jednostavno ti ljudi koji tamo radi, koji su sve to postigli, znači, jednostavno vidjeli smo na koji način oni funkcionišu, radi, tako da smo mi to znanje, ajmo reći, ukrali od njih da sebi prisvojili na neki način, tako da za sad na nekim situacijama, na tim njihovim zapravo principima radimo kako su oni, znači na njihovom uzoru. Mislili su da su nas ohradili, dali neku, da mi budemo ovakvi ko zapravo i mislim da su nas jako ohrabrili, jer šta znam, mislim, kad tamo vidiš neke ljude u Podgorici koji hodaju, idu po kafama, po kafićima, mi svi sjedimo u kući, čoveče, šta ako sad sa kolicima, izađem negdje pa me neko vidi pa kaže hej, jadna majko, sva, pa jel te boli noge, šta ti je? Pa jel, hoćeš ikad moći prohodat? Mislim, u Bosni i Hercegovini postoji taj stereotip kod naroda, da to znači pita kao neki milosrdni model da nas posmatraju. I jednostavno kad tamo dođeš i vidiš osobu u kolicima, piči kroz grad, sasvim normalno, znači kad smo mi vidjeli pa hej, nismo ni mi drugačiji i mi možemo otići na kafu danas, evo što smo se sastali, ili raditi, šta znam, voditi poslove, firme, ljude, što mislim da danas svako od nas to zapravo i radi. Baš kao što si ti rekla, možemo i mi, mogli bi mi da nemamo barijere. I to nam je jedan od problema, na primjer u Banja Luci meni najviše od svega se dojmila ta pristupačnost i ti prijatni ljudi koji stanu da ti prođeš i uopšte te ne požuruju, ajde požuri, prođi, ja žurim nego on će stati koliko je potrebno da ti pređeš cestu. Ja bih dobro pitao jednu agentu
za studentske posjete u Banja Luci. Ali za studentske barijere to je bilo dobro. Međutim, ja nisam imao, znači, meni asistent bila osoba sa invaliditetom, to je ona. Ufati se to nesena kulica, ona kuha na ovu stravu, a kuha me zajedno, to je bilo ono. I smiješno i dobro. Ja sam bila prebrza. Odmarala smo, trudila sam se da budem dobra. Ona je uvijek brza. Da, desilo se nešto to, imali smo jedan uopšte neplanirani, opušteni prijateljski razgovor koji je bio, ja bih ga nazvao možda životnim razgovorom, o nekim stvarima koje su najnormalnije u nas, a može da su kod nas i manje otvorene te teme, nažalost. Koje je zapravo teme, šta ste pričali? Evo ja ću se obaciti, pa teme su obično bile seksualnog tipa. Mislim da ta tema o seksualnosti osoba sa invaliditetom zapravo je tabu tema, mislim da se to krije. Pogotovo nas, mi ne smijem to da pričamo između sakamo ja ovdje sa roditeljima ili nekim. Mislim da smo se tim putovanjem i tu temu otvorili. To je zapravo, mi želimo javnosti objasniti da ta tema i osoba sa invaliditetom da mogu pričati sasvim normalno o tom, a isto bi se voljela ubaciti sa studijske posjete što su nam pomogle. Vjerujem da će se kolege složiti sa mnom da su nam pomogle što se tiče zaposlenja. Jer smo većini studijskih posjeta vidjeli kako to osobe sa invaliditetom radi i zapravo mi smo izvukli poruku da i osobe sa invaliditetom mogu biti od koristi društvu i da se zaposle sasvim normalno. Za vrijeme mentoring programa svi smo bili u različitim organizacijama koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom i mentori su nam bili osobe sa invaliditetom. Cilj ovog programa zapravo je bio suočiti nas sa radnom navikom te na taj način ojačati naše samopouzdanje. Svoje radne zadatke ja sam obavljala u Feniksu, udruženju za pomoć u duševnoj nevolji i prije prvog odlaska tamo puno sam čitala na internetu, nastojeći se informisati šta oni zapravo tamo rade i s kim rade, no informacije koje sam tamo našla zapravo mi nisu puno pomogle, zapravo stvorile su mi određenu dozu straha i nelagode. Da li je to bio strah od nepoznatog, strah od toga da ću jednom možda ja postati jedno od tih ljudi, ni dan danas ne znam, ali jedno znam, napravila sam pravu stvar onog momenta kada sam otvoreno popričala sa svojim mentorom i rekla mu šta me muči. Njegova životna priča koju do tada nisam znala u cijelosti zapravo mi je pomogla da rušim te strahove i da kreiram svoju definiciju života. Život je zapravo jedan borilački ring u kome se čovjek bori da bi pobjedio i digao peharu i nad svima.
Moj mentoring, ja sam radio u Centru za djecu sa više stereotipnim smetanjima u razvoju Koraci nade. S njima sam učio prvenstveno sola i bio mi cilj da naučim ih makar onoliko sola koliko ima u njihovom imenu i prezimenu. Da oni znaju da napišu ime i prezime i to sam i uspio. Naučiti nekog da napišeš ime i prezime svoje nešto ti ovdje ispuni. Ja sam skonto da bi trebao predat CV u domu zdravlja da radim prezentaciju u Sovjetu. Ja sam tu radio prezentaciju, pripremio, pomagao pacijentima 20 nešto dana. Moja mati kada sam rekao, nisam da govorio dok ne bude sigurno. Rekao, mama, ja sutra počinem da radim u domu zdravlja. Ona malo, kako domu zdravlja, na kraju ona to sve lijepo prihvatila. I kad je odradim se prezentacija vidjela da ja svašta mogu i bila ponosna na me. Što se tiče prepreka, mislim da sam najveću prepreku imala u glavi. Da ja nešto ne mogu, pa ajde nisam ni pokušavala. Ali evo navešću jedan primjer kako sam je prešla. Nedavno, krajem prošle godine, sa ekipom iz projekta išla sam za Sarajevo na promociju jednog priručnika koji je Lotos promovirao, znači išla sam bez ikakve pratnje, bez porodice, samo prijatelji i ja i mogu reći da sam se osjećala divno i da je to bio za mene baš jedan ogroman uspjeh. Je to prvi put da si tako negdje sama? Prvi put je da sam tako baš negdje otišla da budem cijeli dan, a da mama nije sa mnom ili neko. I opustila se, vjerujem da je to totalno drugi osjećaj. Baš sam se savršeno osjećala i posle toga nemam straha da bar pokušam, pa čak i ako ne uspijem nema veze. Cijelo vrijeme se priča nekako vrti oko personalnih asistenata, a ja lično mislim da su nekad teže one male stvari od velikih. Naprimjer, velika je stvar imati personalnog asistenta, ali puno je teže ako ti personalnog asistenta imaš, ali imaš tu prepreku da ga pustiš blizu sebe. Upravo tu prepreku sam imala ja i za nju sam mislila da je nesavladiva, ali kroz ovaj projekat sam uspjela da pustim da personalni asistent u momentima kada ga imam obavlja svoju ulogu i zapravo sam vidjela koliko olakšanja i važnosti može da mi donese. Moj dan se razlikuje u tome da sam prije dan provodila, spavam do podne, kad ustanem, provedem ga ni u što. Dok sad ustanem, najkasnije 9-10 i čak uz kafu uzmem nešto da radim. Primjer, imala sam priliku da budem promotor na 2 promocije priručnika Put ka samostalnom životu. Pa sam radila na tome, pripremala sebi. I s tim što nisam još završila školu, borim se da radim na sebi i eto, borim se za tu školu da ju upišem, da završim jer za prave stvari nikad nije kasno. Koliko samopouzdanje zapravo poraslo? Radila si promocije jer nije to baš... Pa dosta mi je samopouzdanje poraslo, baš kad smo imali prvu promociju, bila sam sva nekako plašljiva i juj kako ću ja to, ne mogu ja to. Sad već kad sam drugu promociju radila, sam uvjereno idem, pa čak i ako pogriješim nešto, nema veze.
Kada je u pitanju moj dan prije i moj dan sada, već sam pomenula da ga obilježava drastična promjena u spavanju. Dakle, sada ponekad mislim čak da mi je dan od 24 sata prekratak. U ta 24 sata treba da stane posao administrativne službenice koji obavljam u Vijeću mladih Federacije Bosne i Hercegovine, učenje za ispite da bi završila srednju školu, neke zadatke koje imamo u vezi sa projektom. Tako da, bukvalno ponekad mislim da mi je dan od 24 sata kratak da bi sve stigla. Je li još neko imao promjene ovako svakodnevne? U suštini ste svi... Mislim da smo svi mi prije spavali do podne, što se kaže. Sad vam je to možda i odgovaralo, ali sad tek vidiš koliki je dan. Sad tek vidiš koliki je dan jer naše obaveze, neki su od nas počeli studirati. Evo ja planiram da upišem studije, sportanje nešto i bavim se malo i sportom tam. Tako da jednostavno nemaš vremena više za ono. Sad vam fali još dana, to definitivno. Da. I žao nam onih dana koje smo prespavali. Zato imate još predsjedno. Što se tiče prijašnjih događaja, sad sa sigurnošću mogu zastupati prava i ono što mi smeta na neki način, smijem se obratiti da se to rešava. Inače, na mom fakultetu bila je situacija gdje je rampa, da sam parkirao i bicikla, ja sam to odmah rešila, prijavila portiru, tako da nemam problema što se tiče toga. To su te promjene neke što ja sa stavom koristim svoja prava, a time pokazujem i drugim osobama sa invaliditetom da koriste ta prava. Glasniji ste i vidljiviji ste sad zapravo. Da. Poruka za mladi je da će u budućnosti da ćemo se mi ova današnja grupa truditi da bude još mnogo ovakvih projekata kao što je ovaj i da na ovom neće sve stati i da već kuda nikada nije ništa bilo i da ćemo učiniti sve da bude što bolje, što je efikasnije za nas, ali i za njih. Definitivno, mlade osobe sa invaliditetom to mi moramo utjecati na naše mlade koji negdje slučajno nisu trenutno u projektu. Recimo, za ocjenu činjenica da treba projekat da bi se saznao da Federacija Bosna i Hercegovina ima fond za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Već sam pomenula da obavljam posao administrativne službenice u Vijeću mladih Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, moj rad zasniva se na, pored obavljanja tih nekih administrativnih poslova, zasniva se na poboljšanju uvjeta života mladih, svih mladih ljudi u Bosni i Hercegovini i evo ovim putem ja im poručujem da nam se pridruže, da budemo što glasniji u borbi za naša prava, te im obećajem da ću ja svojim
trudom i zalaganjem pokušati našem zajedničkom glasu dodati jednu jaku melodiju koja će lakše doprijeti do ušiju i srca ljudi koji trebaju da ih čuju. Isto kao što već znate da sam ja studentica Filozofskog fakulteta, ja sam fakultet odsek socijalni rad upisao najviše da i ostale osobe sa invaliditetom uključujemo u društvo i poručila bi gledalcima da radi na tom, na inkluziji, radi da se informišu, da gledaju što više ovih emisija i poručila bi da se radi na inkluziji. Kako Nasović, tako svi ljudi, bilo to osoba sa invaliditetom i bez invaliditeta, veoma je važna ta podrška, jer tenka je nit između, naprimjer, ako neka osoba hoće da upiše školu, veoma je važna vršnjačka podrška, ali tenka je nit između vršnjačke podrške i vršnjačkog nasilja. Moram to sprečavati zajedničkim trudom. Poručila bih gledalcima, izađite iz svojih kuća. Mislim da ne trebamo biti vidjeli samo u organizacijama gdje razumijemo jedni drugi. Mislim da trebamo i da nas vidi i ostale osobe koji nemaju invaliditet. Tek onda mogu nam i prilagođavati škole i kafiće i javni prijevoz i sve to. Sve to što se tiče potreba svih nas. Čula sam da se knjiga naših priča zove Buđenje snova, pa bi kratko dodala da je upravo to pravi naziv, jer svi mi smo kao da smo ustali iz nekog sna ružnog i probudili se u stvarnosti koju treba pomalo mijenjati, jer zapravo nije život med i mlijeko, život je borba cijeli period, kako se kaže, a najbolje je da se vratim na ovu završnu riječ, najbolje od svega što smo mi, neki su prvi put čuli za konvenciju prava osoba sa invaliditetom. Mislim da je to bio srž nastavka svega ovoga. I moja je poruka da mlade osobe sa invaliditetom i njihovi roditelji da se što više informišu. Nije važno kako preko čega interneta, dnevnika, televizije, samo da osobe sa invaliditetom, kako se kaže, da ne budu zatvorene u kući, a samim tim i njihovi roditelji. Da izađu s vama lijepo na kafu i da razmijene iskustva i vi pokažete ono što vi znate, što ste meni. Dobro, nisu snovi bili ružni, bilo je sigurno kod svih u nas i lijepih snova, samo što je bilo potrebno da se probudimo i počnemo ih ostvarivati. Lako je sanjati, ali treba se probuditi i polako ostvarivati. Bilo je potrebno 20 godina da se mi probudimo svi. Pa nije kasno, ali opet je prošao period. Ne, ja mislim da je sad najbolji da se probudimo. Projekat je definitivno došao najbolja doba za nas. Evo, završili smo ovo ugodno druženje u
pubu Park i nadamo se da ćemo se opet nekad sresti s tobom Daliborka i sa vašom televizijskom kućom, ali evo mislim da prije našeg odlaska trebamo da se zahvalimo vlasniku Park puba koji nam je ustupio prostor. O probuđenim snovima o kojima su vam pričali naši sagovornici u emisiji možete čitati u istoimenoj knjizi koju je izdao Informativni centar Lotos, koja je dostupna na web stranici i u elektronskoj formi, a svoj printani primjerak možete naći u prostorijama Informativnog centra Lotos, gdje ste srdačno i pozvani.